सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 33 डिग्री को छू गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम और रात के औकात में आंधी झकड़ के साथ बारिश हो सकती है। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बाकू में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। आलमी वफूद और मीडिया के पंजाब पवेलियन में भरपूर दिलचस्पी। आलमी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को रोल मॉडल करार दे दिया। आलमी मेहमानों ने मरियम नवाज़ की शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड अर्बन फोरम के शराका मरियम नवाज़ की 2 साला कारकर्दगी पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार करते नजर आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत अपना प्रोग्राम, सुथरा पंजाब और मॉडर्न विलेज और साफ पानी के मनसूबों को बहुत पजीराई मिली। पंजाब की आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मनसूबों की तकमील बाइसे फ़ख्र है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीख़ी, मज़हबी और तहज़ीबी रिश्ते इस्तवार हैं। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने मुख्तलिफ़ शोबों में बाहमी तावन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी और हमालिया से बुलंद है। स्पीकर मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, CPEC जैसे मंसूबे पाक चीन मजबूत ताउन की अलामत है। अमन अमान और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाक चीन मिसाली ताउन दोस्ती की रवायत को आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रुकन कौमी असम्बली समीना खुर्की से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और सियासी सरगर्मियों से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात भी ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत नवाब शहजाद अली खान से भी मिले। साहबजादी की मंगनी की रस्म पर मुबारकबाद दी। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का मिशन। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जबकि मोटे ताजे भारी भरकम जानवरों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। व्यापारियों के नखरे आसमान पर। खरीदार सस्ते जानवरों के मारे लिए मारे मारे फिरने लगे। डिमांड कर रहे हैं हम 4.5 लाख रुपया। इनके लग रहे हैं अभी हमको 3.5 लग रहा है। इस दफ़ा यही समझ आ रहा है जी, बहुत महंगाई है। महंगाई के तौर से ये अपनी जगह पे ये भी राइट है। जारी बात है, ये जानवर लेके आते हैं, फ्यूल खर्च होता है, उनका किराया ज़्यादा बढ़ता है। ये अपनी जगह पे राइट है, लेकिन जो आगे हमारी भी जेब इजाज़त देनी चाहिए ना कि हमें इतने का नहीं इतना का होना चाहिए। लेकिन इधर कोई इस टाइम 7 बजे के फिर रहे हैं, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कितने का लेना है कितने का नहीं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जिल्द पर इसमें मोहम्मद लिखे बैल की धूम। मालिक ने 3 करोड़ कीमत मांग ली। कहा, 2 करोड़ पे कीमत लग चुकी है। दूध, मक्खन और वंडे से परवरिश की। ये हम 6 साल से पाल रहे हैं और इसकी खुराक, ये दूध पीता है रोज़, बादाम वगैरह खाता है, देसी चीज़ें खाता है, पट्ठे वगैरह नहीं खाता ये। तो अभी इसकी क्या कीमत आप डिमांड कर रहे हैं और अभी तक कितनी लग चुकी है? इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 30 मिलियन, तो इस टाइम तक लग गया 20 मिलियन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली जाज का मवेशी मंडी भरकी रोड का दौरा। आरजी मवेशी मंडी का तफसीली मुआयना किया। DC लाहौर की मंडी में सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। कहा कि इंतजामी गफलत पर किसी भी ऑफिसर को रायत नहीं मिलेगी। व्यापारियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामी कैंप फाल है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। लाहौर समेत पंजाब की 222 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 4000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार मामूर। व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दामात। नौसरबाजों, जेब तराशों, जराइम पेशा अफराद की सरखोबी के लिए मौसर पेट्रोलिंग प्लान तश्कील। मेन शाहराहों पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी का सकिया मवेशी मंडी का दौरा। CTO लाहौर का तमाम सर्कल अफसरान को मंडियों का विजिट करने का हुक्म। रॉन्ग पार्किंग और तजावज़ात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात। मशकूक अफराद और नौसरबाजों पर कड़ी नज़र रखने की हदायत।
عید الاضحیٰ پر سری پائے جلانے اور بھوننے پر مکمل پابندی عائد۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ تمام ڈپٹی کمشنر اور لوکل گورنمنٹ افسران کو پابندی پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سماگ اور پلاسٹک فری پنجاب۔ سنگل یوز پلاسٹک، سماگ اور فصلوں کی بقایات جلانے والوں کے گرد شکنجہ سخت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر سے 495 کلو سنگل یوز پلاسٹک ضبط کیا گیا۔ 11 مقامات پر فصلیں جلانے پر ایکشن، 20 FIR درج۔ ای پی اے نے 16 غیر قانونی تنصیبات مسمار کر دی۔ حکومت ماحولیاتی آلودگی، دھوئیں اور پلاسٹک کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا کرپٹ عناصر کے خلاف شکنجہ مزید سخت۔ صوبے کی 143 تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ریورس ویریفیکیشن کا عمل 95% مکمل۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی جاری۔ فنڈز اور مشینری کے استعمال کی انٹرنل چھان بین ہوگی۔ ریورس ویریفیکیشن رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ پنجاب میں تحصیل سطح پر موٹر بائیک ریسکیو سروس کے لیے ریسکیو اسکواڈ کی تعیناتی کا بڑا منصوبہ۔ حکومت کا موٹر بائیک ریسکیو سروس کے دائرہ کار کو بڑھانے کا فیصلہ۔ منصوبہ 98 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے جون 2028 سے مکمل ہوگا۔ منصوبہ پنجاب کے متعدد اضلاع اور تحصیلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ جیلوں کو اصلاحی مراکز میں تبدیل کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کا محکمہ داخلہ میں اجلاس۔ چیئرمین ٹاسک فورس رانا عمران خان اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاسی نے صدارت کی۔ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں نئی فومین جیلوں کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چکوال، چنیوٹ اور مری میں نئی ڈسٹرکٹ جیلوں کی تعمیر کی سفارش کی گئی۔ پولیس شہداء پیکیج کی طرز پر پریزن شہداء پیکیج متعارف کرانے کی بھی سفارش۔ چیئرمین ٹاسک فورس جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ جیلوں میں تربیت سے مجرموں کی اصلاح کے لیے مصروف عمل ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹروں کی درجنوں اہم نشستیں خالی۔ ہسپتال انتظامیہ خالی اسامیاں پر نہ کر سکی۔ پلمونالوجی، آرتھوپیڈک سرجری اور نیفرولوجی میں پروفیسرز موجود نہیں۔ نیورو سرجری، یورولوجی سرجری اور ایمرجنسی وارڈ میں بھی ڈاکٹرز کی کمی۔ ہسپتال میں فوری طور پر آسامیوں کو پر کرنے کی ضرورت پر زور۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی تعداد کو ناکافی قرار دے دیا۔ سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب کو رپورٹ دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس ملک اویس خالد نے ریمارکس دیے۔ 417 وینٹیلیٹرز تو آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں۔ نئے بجٹ میں وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے حکومت کو لکھیں، آبادی کے تناسب سے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ تعلیمی اداروں میں 3 ماہ کی چھٹیاں دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ جسٹس خالد اسحاق نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈی جی پاسپورٹ محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ایجنٹ مافیاز کا خاتمہ۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس میں شفاف نظام متعارف ہونے سے عوام کو ریلیف ملنے لگا۔ شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ شہزاد سلیم کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ آفس کے باہر ایجنٹس کی کوئی جگہ نہیں۔ شہری اب بغیر سفارش کے آسانی سے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا بے لگام۔ پولیس افسران کے نام پر مختلف پلیٹ فارمز پر سینکڑوں جعلی پیجز چلنے لگے۔ اعلیٰ افسران کی جانب سے FIA اور ECCNI کو درخواست دینے کے باوجود کارروائی نہ ہو سکی۔ درخواست کے مطابق سوشل میڈیا پر خصوصاً خواتین افسران کے نام کے اکاؤنٹس اور پیجز بنا کر ویو شپ لی جا رہی ہیں۔ SP عائشہ بٹ کے نام سے فیس بک اور ٹک ٹاک پر 144 جعلی اکاؤنٹس اور گروپس بنائے گئے۔ تمام پیجز کے لنک بھی متعلقہ حکام کو بھجوا دیے گئے۔
टीवी सिटी पुलिस की कार्रवाई, जाली डीएसपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि पैदल गश्त और जाली नाम की प्लेट का इस्तेमाल करने वाला मुलजिम अदील गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तजमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम डीएसपी के नाम की शर्ट पहनकर इलाका में घूम रहा था। दौरान चेकिंग पुलिस ने मशकूक जानते हुए रोक लिया। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर नाम अदील निकला, जबकि मुलजिम ज्यादा देर पुलिस को चकमा न दे सका। कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। अनमोल पिंकी मुकदमात की तफ्तीश का दायरा वसी करने का फैसला। SPCR ने साबिक NIU अफसरान को तलब कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर के 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश जारी। अनमोल पिंकी और भाइयों को मुकदमात में गुनाहगार करार दिया गया। रायविंड में खातून कशमाला गिल के कत्ल का मामला हल, जबकि सफाक मुलजिम ही कातिल निकला। पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाचाकी की बना पर बीवी को गला दबाकर कत्ल किया था। मुलजिम और मकतूला ने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी। ट्रैफिक पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। ट्रैफिक वार्डन इम्तियाज को इंचार्ज विजिलेंस लगा दिया गया। सरफराज अहमद एडिशनल इंचार्ज का टास्क सौंप दिया गया। राशिद महमूद, असर नज़ीर, उस्मान अनवर और खुरम शहजाद भी विजिलेंस सेल में तैनात। लाइन से 32 वार्डन्स और ट्रैफिक असिस्टेंट को मुख्तलिफ सेक्टर में लगा दिया गया, जबकि सीनियर वार्डन गुलाम कबीर इंचार्ज ऑडिट से पेट्रोलिंग ऑफिसर मॉल 3 तैनात। मिसकंडक्ट पर खादिम हुसैन मुअत्तल और हसनैन रजा नौकरी से बर्खास्त। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, नामुनासिब रवैये पर ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल। मजंग में 1 वे की खिलाफवर्जी पर वार्डन ने मोटरसाइकिल सवार को रोका, चलान के लिए लाइसेंस दिया। खातून ने लाइसेंस छीनने की कोशिश की तो वार्डन ने पीछे धकेल दिया। वीडियो वायरल होने पर CTO ने ट्रैफिक वार्डन अख्तर को मुअत्तल कर दिया। किनार रोड पर लोड और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। पहले दिन से ही क्रैकडाउन। 366 मोटरसाइकिल और 104 लोडर रिक्शे पकड़े गए। DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद मुनीर और दीगर फैकल्टी मेंबर से मुलाकात की। तलबा को मंशियात के इस्तेमाल से परहेज की तरगीब दी गई। कहा, सिगरेट नोशी और निकोटीन का इस्तेमाल नशे की जानिब पहला कदम है। आपका एक इनकार सैकड़ों माशरती बुराइयों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। PMNDC की जानब से मेडिकल एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान। MD कैट इम्तिहान 2026 16 अगस्त बरोज़ इतवार को होगा। एलामिया के मुताबिक 2025 का निसाब ही लागू होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का कहना है कि तलबा इम्तिहान से मुतालिक मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए वेबसाइट से रुजू कर सकते हैं। लाहौर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद में हॉनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ मोइया मोहम्मद नुमान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों को तालीम के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए हॉनहार स्कॉलरशिप जैसे मनसूबे मुतारफ़ करा रही है। बदलते रुत में ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में जामियात के किरदार पर UET में सेमिनार। वाइस चांसलर GCU लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी आसिफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। वाइस चांसलर UMT प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सेमिनार की सदारत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि ज़बानें कभी नहीं मरती, बल्कि मुआशरे की बेतवज्जी इन्हें कमज़ोर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में पाक चीन दोस्ती और सफारतकारी के 75 साल मुकम्मल होने पर आगाही वॉक। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी ने वॉक की क़यादत की। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और सफारती ताल्लुकात को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट फ्रीजलैंड और सैयद मकसूद अहमद पाशा का वेटरनरी यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद रब्बानी से मुलाकात की। इंडस्ट्री और तालीमी इदारे के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
اقبال اکادمی پاکستان اور گورنمنٹ افوا کالج فار وومن لاہور کی اشتراک سے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص اور یوم تکبیر کے حوالے سے خصوصی سیمینار تقریب کی صدارت اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب تجمل عباس رانا نے کی۔ ڈی پی آئی کالج پنجاب پروفیسر ڈاکٹر سید انصر اظہر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ 28 مئی پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے پرو لیگ کے لیے 2 روزہ ٹرائل پہلے روز 35 کھلاڑیوں نے سینیریو میچ میں حصہ لیا۔ سلیکشن کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی کے ارکان اصلاح الدین اور حسن سردار نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ٹرائلز کے دوران کوچز کی نگرانی میں پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ کا اعلان۔ پنجاب بھر میں سی ایم انٹر سکول گیمز کی تیاریاں تیز۔ ڈی جی سپورٹ پنجاب کی زیر صدارت آن لائن اجلاس محمد طارق قریشی نے کہا کہ مقابلے تحصیل، ڈویژن اور پھر لاہور تک ہوں گے۔ فائنل مقابلوں کا انعقاد لاہور میں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے ساتھ ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کے انتخاب پر حتمی مشاورت۔ بابر اعظم، فخر زمان، سفیان مقیم اور حنین شاہ کی ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت کا امکان۔ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلا میچ 30 مئی، دوسرا 2 اور تیسرا 4 جون کو کھیلا جائے گا۔ اور آئی سی سی کی نئی وومنز رینکنگ جاری۔ اب پاکستانی کھلاڑیوں کی رینکنگ میں نمایاں بہتری۔ زمبابوے کے خلاف کلین سویپ کے بعد قومی کھلاڑیوں کی بڑی چھلانگیں۔ قومی اسپنر سعدیہ اقبال بدستور دنیا کی نمبر 1 بولر۔ کپتان فاطمہ ثنا آل راؤنڈر۔ کارکردگی کے باعث بیٹنگ اور بالنگ دونوں رینکنگ میں ترقی حاصل کرنے میں کامیاب۔ کیریئر کی بہترین 23ویں پوزیشن پر پہنچ گئیں۔